Velkommen til Films TV. Minority Report, Total Recall, Blade Runner. Alle disse monumentale science fiction film har én ting til fælles, og det er, at de alle sammen er baseret på klassiske historier af den visionære science fiction forfatter Philip K. Dick. Det samme er ugens store nye premierefilm, The Adjustment Bureau. I filmen spiller Matt Damon en ambitiøs politiker, som finder ud af, at vi mennesker slet ikke har fri vilje, men at vores skæbne dirigeres af en række hemmelighedsfulde agenter. Og Matt Damon sætter sin egen fremtid og skæbne på spil, da han forelsker sig i en kvinde, som han slet ikke skulle have mødt. I dagens Films TV kigger vi nærmere på kærlighedsforholdet mellem Hollywood og Philip K. Dick, og vi runder af med et eksklusivt interview med instruktøren af The Adjustment Bureau, George Nolfi. Philip K. Dick blev født i 1928. Hans tvillingesøster Jane døde blot få måneder efter fødslen, og da Dick var 6 år gammel, blev hans forældre skilt. Som barn led han af højdeskræk og problemer med at sluge, som tvang ham ind i lidt af en eksistentiel krise, selvom han var relativt ung. En krise, som helt klart havde en effekt på hans forfatterskab, hvor han ofte skildrede folk, der ikke havde et fast greb om virkeligheden omkring dem. Som en ung, ambitiøs forfatter i 1950'ernes USA, fik Dick skrevet et væld af noveller og få romaner, dog uden den store succes. Men han fik sit store gennembrud i 1962, da han fik udgivet The Man in the High Castle, en science fiction roman, som foregår i en alternativ virkelighed, hvor nazisterne vandt 2. verdenskrig. Dick havde dog stadigvæk ikke den store finansielle succes, og i kølvandet på en af sine mange ubehagelige skilsmisser røg han ud i et værre stofmisbrug, der kulminerede i et mislykket selvmordsforsøg. Men både under og efter hans personlige krise fik han udgivet flere monumentale romaner, deriblandt Do Androids Dream of Electric Sheep, endnu en litterær milepæle, som dannede fundamentet for den første spillefilm baseret på et af Dicks værker. Blade Runner. Bogen og filmen havde ikke meget til fælles, adskillige handlingsforløb blev sakset, det samme blev flere vigtige karakterer og de religiøse elementer, men grundhistorien var dog den samme. Detektiven Deckard blev hyret til at udrydde en gruppe menneskelignende androider, men undervejs begynder Deckard at betvivle sin egen mission og sin egen eksistens. Dick døde i 1982, før Blade Runner udkom, men han nåede at se en række klip fra filmen forinden, og han var meget begejstret for det, han så. Forståeligt nok, for Blade Runner er sidenhen blevet anerkendt som en af de bedste film gennem tiderne, en trendsetter, som er blevet kopieret utallige gange, men aldrig er blevet overgået. En vildt spændende futuristisk film noir-thriller, tilsat et stænk af romance, som sætter tanker i gang og får pulsen tvunget op i gear. Den næste Dick-filmatisering var en lidt anden type film. I 1990 udkom Sidste udkald, eller Total Recall, som den hedder på engelsk, den dengang dyreste film nogensinde. Arnold Schwarzenegger spiller hovedrollen som den menige bygningsarbejder Douglas Quaid, som vælger at få indopereret en ferie i sin underbevidsthed, men som vågner op for operationen og indser, at han måske er en undercover-agent fra Mars, som har fået sin hukommelse slettet. Filmen er baseret på Dicks bog We Can Remember It For You Wholesale, og igen er der ikke mange ligheder mellem filmen og forlægget, men det er en af Schwarzeneggers mest underholdende film, og så giver den også endda noget at tænke over imellem de strålende actionsekvenser. Det er en af den slags grandiose, pompøse og ekstremt fornøjelige actionfilm, som simpelthen ikke produceres længere i vor tids mere strømlignede og politisk korrekte Hollywood. Quaid. Cut. Get ready for a surprise! 9 år senere udkom en Total Recall tv-serie, men den overlevede kun en enkelt sæson. I 2002 kastede Steven Spielberg sig så over Dicks skriverier. Minority Report var en forfriskende dyster Spielberg-film, hvor Tom Cruise spiller lederen af en særlig politienhed, som standser forbryderne, før de begår deres ugerninger. Filmen er baseret på Dicks fortælling af samme navn, og det er en uhyre stemningsfuld og spændende thriller, som desværre krakelerer til sidst. Dels fordi skurken er lettere at spå end FCK's Champions League-chancer, dels fordi slutningen er kvalmende sukkersød, hvilket efterlader en dårlig smag i munden oven på den ellers dejligt dystopiske begyndelse. Allerede året efter udkom Paycheck, endnu en af John Woos mange Hollywood-produktioner, som slet ikke kunne leve op til hans tidlige Hongkong-værker. Den starter ellers hæderligt nok. Ben Affleck spiller en kurer, som får informationer implanteret i sin hjerne, der bliver slettet, når han har fuldført sin mission. Men en dag vågner han pludselig op og jages, uden at han ved hvorfor, fordi det sidste halve år af hans liv er blevet slettet fra hans hukommelse. I starten af filmen, mens vi ved lige så lidt som Affleck, er Paycheck en ganske underholdende og uforudsigelig affære, men den udvikler sig desværre hurtigt til en kluntet og banal actionfilm, som prioriterer sløset action frem for den gode historie. År 2006 bød på en af de mest trofaste Dick-filmatiseringer til dato, nemlig A Scanner Darkly, hvor i en animeret Keanu Reeves spiller en politibetjent, hvis sind er blevet smadret af stofmisbrug, så han ikke aner, at den slyngel han jager faktisk er ham selv.
Det er en flot og meget stemningsfuld film, og den vækker desuden varme minder om instruktøren Richard Linklaters drømmeagtige Waking Life, en overset perle, som Dick formentlig også havde sat pris på. Året efter, 2007, bød på en Dick-film, som fik Paycheck til at ligne et regulært mesterværk. Next er bare en af de mange fadæser, som Nicolas Cage har lagt navn til de seneste år. Med et væld af plothuller, dårligt skuespil og reelle computereffekter, er Next en forfærdelig film, som vi mægtig gerne vil få slettet fra vores hukommelse, en procedure, som Dick tit har brugt i sin historie. Så den nyeste Dick-filmatisering, denne uges premierefilm The Adjustment Bureau, er langt bedre. Du kan se vores anmeldelse af filmen i fredagens Films TV. Det er endnu en historie, som antyder, at virkeligheden ikke er helt så gennemskuelig, som vi tror. En række skæbnesagenter kontrollerer vores liv, og Matt Damon spiller en amerikansk politiker, som forsøger at snøre dem for at få kvinden, han elsker. En kvinde, han aldrig skulle have mødt. Det er en ganske underholdende film, som afspejler Dicks paranoia og foragt for autoriteter. En genindspilning af Total Recall er i øvrigt på trapperne, denne gang med irske Colin Farrell i hovedrollen. Og rettighederne til en Blade Runner franchise er netop blevet opkøbt, som hvem ved. Måske er Blade Runner 2 også lige rundt om hjørnet. Her på redaktionen tvivler vi dog på, at en fortsættelse vil kunne leve op til forgængeren. Det er der trods alt ikke mange film, som kan. George Nolfi er en erfaren manuskriptforfatter i Hollywood. Han har blandt andet arbejdet sammen med Richard Donner og Steven Soderbergh, og senest med Paul Greengrass på The Bourne Ultimatum. The Adjustment Bureau er den første film, som Nolfi har instrueret, og vi ringede til ham i USA for at høre om hans oplevelser. Who the hell are you guys? We are the people who make sure things happen according to plan. My name's Richardson. You really think I couldn't see that coming? I can read your mind. Yeah, really. Pick a color. Blue. Pick a number, 17. Now, why are you still thinking about running? Just by virtue of being an adaptation of a Philip K. Dick story and having that name on its poster, The Adjustment Bureau has some pretty big shoes to fill. Do you feel any kind of pressure to live up to the likes of Minority Report and Blade Runner? I feel pressure to make a good movie. I guess that's the first thing, and the fact that Philip K. Dick stories have been made into movies that I really like, I guess makes it an even longer shadow. But I tried to do something that was really different in terms of the way I was going to interpret his work. It blends genres. It's not a straight science fiction piece at all. It's told in a really realistic tone. The short story is really a meditation on what's real and what's not real, and this kind of paranoia, probably metaphorically, about the government at this time. And I wanted to sort of turn that on its head and say it's not about what's real and what's not real. Matt just realizes that everything he thought was real, there's this whole layer behind there. And then you watch as Matt reacts to that and reacts to them trying to take the woman he loves away from him. Now, the movie does feel much more like a heartfelt love story than a science fiction thriller per se. It has a definite film noir feel to it as well. What genre appeals to you the most? I think audiences are more and more desiring to see things that don't just fit into a box. I don't think life fits into a box, and as long as the movie satisfies in the way that a good genre film satisfies, and I hope this one does, then something that's a little different is a real bonus. The fact that these agents of fate are dressed in old 50s wardrobe, combined with their mistrust of the average citizen, it kind of brings back memories of the McCarthy era. Is that intentional? Well, I really wanted the Adjustment Bureau to be able to be interpreted in multiple different ways, and that is certainly one of them, the notion of a kind of overbearing, state organization. But they clearly have powers that are above and beyond, human, natural existence, right? So it can also be interpreted, as a more metaphysical or even like a theological read on it. Or it can just be seen as a metaphor for all the struggles that everybody goes through in life, and we're determined by what country we're born in, what language we speak, what our parents do, what social class we're born into. So there are many, many ways to view the big
obstacles that the Adjustment Bureau is putting in the way of Matt's pursuit or keeping of this woman. Do you believe in fate? I think that life is an interplay between larger forces that push us towards a certain direction or keep us on a certain path in life, and our choice to stay on that path or fight to go on a different one. And again, whether those are just social forces or more metaphysical forces, I think everybody has a different interpretation, but I think it is the universal human experience to have your goals and desires thwarted by things outside your control and to try to make choices to beat what's thwarted. Philip K. Dick, as a writer, is probably more well known for his ideas rather than his emotions, so to speak. As a writer, do you find it hard to walk that balance between making it edgy, intelligent, and provocative without drowning out the characters? Yeah, I mean that's a really smart question, and people don't normally see that, but that's exactly right. I mean, you only have so much real estate, in a movie, so much time, so many frames, and you have to divide them up in some way. So if you want to tell a compelling love story, how many minutes at the end of the day are you allotting to that? And if you want to tell, a really thrilling story, well, how many minutes are you allotting to the antagonism? And then if you want to have ideas at the end where people walk out of the movie and they have something to talk about, and I think if you want to get ideas in there too, well, how many minutes do you have for that? And obviously you can write scenes that are, love scenes where they're also, thriller scenes, and the ideas also come out. But fundamentally there is this kind of limited amount of time, and you're trying to do a lot of things. And I find that challenge really invigorating, and when it works, you have a piece that, you have a movie that, really feels different. And of course, you once again got Matt Damon running miles and miles. Given any thought to becoming his personal trainer? Well, he's got one already, and he's in good shape, so he probably doesn't need one. You work with some great directors such as Steven Soderbergh, Richard Donner, and Paul Greengrass. Did they help inspire you to become a director, as well as your choices as a director? Absolutely. They were all of the directors that I watched, and many of the movie stars were very encouraging of me one day directing, and they shared their insights with me. Some things you learn just by watching, but other things, little sort of secrets and tools that people use, they'll tell you, when you're having a coffee with them, or a beer, or in a downtime moment on the set. Det var alt for denne gang på Films TV. I næste uge er der blandt andet biografpremiere på low-budget-gyseren Monsters, og vi har talt med filmens instruktør, Gareth Edwards. På gensyn. Husk selvfølgelig, at du kan læse endnu flere artikler og anmeldelser på hjemmesiden, som du også kan diskutere i vores omfattende online forum.